Halo semuanya, hari ini saya Tirta Komara Faizah dan rekan saya Rayhan Fahrizal Pasya akan mempresentasikan pidato dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 dan menginterpretasikannya ke dalam bahasa Inggris. Hello everyone. Today, me, Tirta Komara, and my partner, Rayhan Faizal Pasya, will present to you a speech from the Ministry of Education and Culture on the National Teachers' Day 2020, and we will interpret it into English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. May peace be upon you. Best wishes to us all. In His name, may we receive God's grace. Bapak dan Ibu Guru yang saya cintai dan saya banggakan, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. To all the teachers whom I love and proud of, the National Teachers' Day 2020 is very different from the previous years. Tahun ini, kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. This year, we commemorate National Teachers' Day during the COVID-19 pandemic situation. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Education system everywhere, all around the world, are directly impacted. Schools had to be temporarily closed. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. UNESCO data records that more than 90% or more than 1.3 billion of the global student population must study from home. The education of almost one generation in the world has been disturbed. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penularannya. As a result of the pandemic, millions of educators are required to be able to do distance learning or study from home. This is done so that we can protect ourselves from the potential of being exposed to the virus while breaking the chain of transmission. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadang-kala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. As human beings, these difficult situations sometimes makes us feel uncomfortable and helpless. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. Namun, kita memilih terus bangkit dan berjuang. There is an option to give up. There is an option to complain. However, we choose to keep getting up and keep fighting. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai walau dengan segala keterbatasan. That's because of the belief that we can still strive for sustainable learning for our beloved students, even with all of the limitations. Bapak dan Ibu Guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. To all the teachers whom I honor, I really believe that there is always a lesson from every event that happens. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Many stakeholders in the field of education work hand in hand, working together to overcome the complexity of a situation that has never been imagined before. Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar dari rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi, menemani belajar, bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya. Parents are very actively involved in accompanying their children when learning from home. Father and mother work together to motivate,
accompany the learning process, and even become teachers for their children. Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring. Millions of Indonesian teachers take part in thousands of webinars and online training sessions. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi. Indonesian teachers are actively looking for the best solutions for the sake of learning during the pandemic. Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. These positive attitudes, unyielding spirit, and mutual cooperation are an example for our children, our students, our nation's successes. Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. I hope that all education personnel will use this pandemic situation as a joint laboratory to forge an unyielding mentality and develop a culture of innovation. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. I also invite all parties to continue the collaboration that has been formed. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. The pandemic has given us momentum and valuable lessons to accelerate the rearrangement of the education system to make a leap in producing superhuman resources for advanced Indonesia. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. To all the teachers whom I respect, on this occasion, we would like to express our gratitude to all teachers, education staffs, local governments, and education stakeholders who have created extraordinary changes and innovations. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak dan Ibu guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan. With high fighting spirit and the patience of all teachers, the learning continues even with all of the limitations. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi, kesungguhan Bapak dan Ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak Indonesia tidak terhenti. I am very touched to see and hear great stories, dedication, and seriousness of teachers to find solutions so that the learning process of Indonesian children does not stop. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring, ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran. Some have done online learning. There is a teacher who makes the children into small groups and is visited in turns. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar mengajar di rumah. Some enter school using a rotating schedule and very strict protocols. There are those who come to students' homes and discuss with their parents to help the teaching and learning process at home. Ada yang mencari sinyal di seberang sungai, dan sebagainya. There are those who are looking for internet connection across the river, so on and so forth. Semuanya menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Everything is the proof that we are all successors of warriors who do not want to give up on circumstances. We're able to adapt by continuously learning, sharing, and collaborating. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati,
Kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. To all the teachers whom I respect, we at the Ministry of Education and Culture from the beginning were very committed and serious about continuing the fight for the rights of educators through policies on the recruitment of state apparatus, education development, increasing professionalism, and improving teachers' welfare. Berbagai kebijakan dan program kami dibuat dalam masa pandemi ini. 1. Bantuan kuota data internet. Our various policies and programs that were made during this pandemic are, first, internet data assistance. 2. Fleksibilitas penggunaan dana BOS. 3. Pengalokasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan swasta yang paling terdampak pandemi COVID-19. Second, flexibility in the use of school operational assistance funds or BOS funds. Third, the allocation of BOS affirmacy and BOS kinerja for COVID-19 assistance in public and private schools most affected by the COVID-19 pandemic. Keempat, bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS. Kelima, kurikulum darurat. Keenam, program guru belajar. Fourth, wage assistance funds for non-civil servant teachers and education personnel. Fifth, emergency curriculum. 6. Teacher learning program. Ketujuh, laman guru berbagi. Kedelapan, program belajar dari rumah TVRI. Kesembilan, seri webinar masa pandemi, dan sebagainya. Seventh, teacher sharing page. 8. TVRI's home learning program. 9th, pandemic webinar series, and etc. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. All of these policies and programs are designed to help as many teachers and education personnel as possible to be able to continue the education for Indonesian children. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan banggakan, guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. To all the teachers whom I love and proud of, teaching is a noble and honorable profession. Berbagai upaya kami tempuh untuk mencapai menempatkan guru pada posisi itu. We have made various efforts to achieve placing teachers in that position. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN PPPK dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. In 2021, we are committed to fight for temporary teachers through a democratic selection for non-civil servants to become ASN PPPK teacher with a fairly large quota according to the needs of each region. Kami memohon doa Bapak dan Ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar. We ask for the prayers of all teachers so that our journey in fighting for the rights of educators can run well and smoothly. Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. My infinite gratitude goes to all the teachers who have sacrificed their time, energy, even part of their own lives for the sake of their beloved students. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. Once again, thank you for being a painter of the future and Indonesian civilization. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020. Happy National Teachers Day.
Teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep being inspiring and united for the children of Indonesia. May peace be upon us.